शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। और मैं उस अजीम हस्ती खालिक की कायनात से दुआगू हूँ कि मुस्कुराहटें हमेशा आपके चेहरे पे महवे रख रहें। अज़ियतों के अंधेरे और बदकिस्मती के काफिले कभी भी आपकी ज़िंदगी की सरहदों में दाखिल न हो सके। सितारों की चाल, किस्मत का हाल और सियासत का उरूज व ज़वाल बताने वाले हमारे चैनल को देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों समेत तमाम चाहने वालों को सिकंदर बौजार का सलाम, जिंदाबाद का पैगाम। आप तमाम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर सितारों से आगे की दुनिया का सफ़र करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और ये बात सबसे डिस्क्राइब करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले, सितारों से आगे चलने से पहले मैं आज के प्रोग्राम में सितारों से आगे प्रोग्राम में हमारे साथ गुलाबों के शहर से मौजूद हैं शहबाज लगारी साहब, जो इल्म नजूम का बड़ा नाम है। इल्म नजूम की हवाले से उनकी शख्सियत जानी पहचानी जाती है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में गुलाबों के शहर गुलाब लगारी से शहबाज लगारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज लगारी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप हमें टाइम दिया। जी, आज पहली मर्तबा आपने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम आपसे बात करें, नजूम के हवाले से आपसे डिस्कशन करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपके हवाले से कि ये आपने सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट बदीन के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हमें बताएंगे कि आपने ये इल्म नजूम कहाँ से सीखा और किस तरह से सीखा और कितने अरसे में सीखा? जी, मैंने ये इल्म मैंने अपने भाई मोहम्मद अमीन लगारी से सीखा है और मैं बहुत इस इल्म में इंटरेस्टिंग सीखता हूँ और इंशाल्लाह ताला अच्छा आपकी खिदमत भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। और गुलाब लगारी में ही मैं रहता हूँ। इसमें इल्म नजूम में आपको कितना अरसा हुआ है इस फील्ड में? और आपने अपने उस्ताद अमीन लगारी माशाल्लाह इल्म नजूम का, इल्म रमल का और इल्म जाफर का बहुत बड़ा नाम है। वो बहुत अपने फ़न में बहुत बड़ा उरूज रखते हैं, बहुत बड़ी काबिलियत रखते हैं। आपको कितना अरसा लगा ये इल्म सीखने में? मुझे 5-6 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी इल्म सीख रहा हूँ। और जो मेरे उस्ताद हैं वो तो बहुत बड़े टैलेंट वाले हैं। तो सितारों के आगे इस प्रोग्राम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से कि उसकी ज़मानत के जो केसेस वगैरह हैं वो कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो इल्म नजूम के हवाले से आप हमें बताना पसंद करेंगे? आप ये बताएंगे कि क्या नवाज शरीफ की ज़मानत हो जाएगी, नहीं होगी? आप इल्म नजूम के हवाले से इस मामला को किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने इल्म नजूम के हवाले से देखा है कि नवाज शरीफ की बिल्कुल जमानत होगी और नवाज शरीफ की इमरान खान से भी डील नहीं होगी और वो कुछ टाइम के लिए बाहर मुल्क भी जा सकते हैं। यानी इसका मकसद ये है कि वो जो नवाज शरीफ की जमानत होगी वो किसी डील के तहत नहीं होगी? नहीं, किसी डील के तहत नहीं होगी। अच्छा, नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी, आप इल्म नजूम की रोशनी में ये कंफर्म करते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ का भी जमानत का मामला चल रहा है। आपको क्या नजर आता है कि क्या शहबाज शरीफ की भी जमानत हो जाएगी? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की भी जमानत हो जाएगी। अच्छा, यानी ये आप एक गुड न्यूज मुस्लिम लीग नवाज के लिए आपकी तरफ से ये एक इल्म नजूम के हवाले से खुशखबरी है कि इन दोनों की जमानत हो जाएगी? जी बिल्कुल, इल्म नजूम के हवाले से ये मेरी खुशखबरी को है कि नवाज शरीफ की जमानत होगी और शहबाज शरीफ की भी जमानत होगी। आपकी इस खुशखबरी से कोई दूसरे पार्टी वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे शहबाज लगारी साहब? नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होगी। अच्छा, और मेरा किसी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इल्म के हवाले से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा इल्म रमल, इल्म नजूम, तो इस पे ही हमारा ये प्रोग्राम मुश्तमिल है। तो हमारा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है ही भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हमारा तो ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, सिंध के साथ, सिंध के बाकी सूबों के साथ। तो हम और आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुश रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान के लोग खुश रहे, आबाद रहे।
جی بالکل 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 صحیح بات ہے. تو شہباز لغاری صاحب، آپ عمران خان کی حکومت کا مستقبل کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ علم نجوم کی روشنی میں آپ کو یہ حکومت 5 سال تک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ علم نجوم کے حوالے سے 5 سال مکمل نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب تھوڑے اپریل کے بعد تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں اور اس کی پارٹی میں کچھ خلل آ رہا ہے، اختلافات نظر آ رہے ہیں اور اتحادی والے جو پارٹی والے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی کچھ ناراض ہو جائیں گے اور پیچھے والے بھی جو ساتھ ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اچھا، یعنی آپ کو اتحادیوں کے اور عمران خان کی حکومت کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل جی بالکل. تو یہ کب تک یہ پیریڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اختلافات وغیرہ جو یہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کب تک یہ علم نجوم کی روشنی میں آپ کو ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اپریل سے شروع ہوگا. اپریل سے شروع ہو جائے گا؟ جی صحیح. اچھا، یہ مطلب یہ حکومت اپنا ٹرم اپنا پیریڈ پورا نہیں کرے گی عمران خان؟ نہیں یہ حکومت اپنا پیریڈ نہیں پورا کرے گی. آپ کو کوئی عمران خان کی جگہ کوئی چینج نظر آ رہی ہے، کوئی اناؤ تبدیلی، کوئی باہر سے کوئی تبدیلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں بالکل ماشاء اللہ تو نہیں لگے گی، لیکن ہوگی کوئی جمہوری حکومت اور باقی جو اگر الیکشن ہوتی ہے تو اس میں نواز کا ہی آئے گا، دور آئے گا. شہباز لغاری صاحب، اس حوالے سے آپ کلیئر کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافات وغیرہ ہو جائیں گے، حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، کیا ان نہایت تبدیلی آئے گی؟ عمران خان کی جگہ دوسرا کوئی وزیر اعظم آ جائے گا یا یہ پوری کی پوری حکومت ہی چلی جائے گی؟ حکومت بھی اس سال تو نہیں جائے گی، لیکن اگلے سال میں 2030 کے آخر میں میرے خیال میں حکومت چل جائے گی. اچھا، تو صدارتی نظام کی بھی پاکستان میں بہت بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ یہاں پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، اب کوئی نیا نظام آنا چاہیے، اسلامی صدارتی نظام کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر صدارتی نظام مجھے نظر نہیں آ رہا اور جمہوری حکومت ہی چلے گی اور اس کے ساتھ اور اس سال میں چیلنج بھی بہت ہیں. اچھا، ان چیلنجز کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے کہ ملک کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے جو چیلنج درپیش آنے والے ہیں اس کے حوالے سے آپ ان کا تھوڑا تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ جی سر، عمران خان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پیچھے والے بھی ناراض ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی اور جو اتحادی ہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور کچھ ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی آئے گا. یہ سب ناراض ہو جائیں گے تو باقی راضی کون رہے گا؟ جو راضی رہیں گے ان کا بھی ہمیں بتا دیں. جی، جو راضی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی ناراض رہیں گی. جی ہاں، وہ بھی باقی معاشی حالت دن بہ دن خراب رہتی جائے گی. اچھا، سندھ کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے سندھ حکومت کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سندھ حکومت کا مستقبل بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے اور سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. اچھا، جب سندھ کی بات ہوتی ہے تو پنجاب کی بھی بات ہونی چاہیے. پنجاب حکومت کا مستقبل، جیسے عثمان بوزدار وہاں پہ سی ایم ہے، تو وہاں کا پنجاب حکومت کا عثمان بوزدار کا سی ایم رہنے کا یا نہ رہنے کا، وہ آپ نے اس کا آپ تجزیہ ہمیں بتائیں. سر آگے چل کے عثمان بوزدار کے لیے بھی مسئلے نظر آ رہے ہیں اور پنجاب حکومت بھی اس میں بھی کوئی نہ کوئی خلل اور اختلافات نظر آ رہے ہیں. اچھا جی بالکل. تو میں شہباز لغاری صاحب، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آپ نے ہمیں گلاب لغاری ڈسٹرکٹ بدین سے جوائن کیا، آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا، یہ ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. جی بالکل، آئندہ بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے استاد، ہمارے استاد، ہم سب کے استاد
इंतहाई काबिल एहतराम मोहम्मद अमीन लगारी साहब को इस अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सिंध हुकूमत के हवाले से और बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। तो आइंदा प्रोग्राम में हम अमीन लगारी के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी शहबाज लगारी साहब। इसी के साथ हमारा वक्त ख़त्म होता है। सिकंदर मौज़ार आपसे इजाज़त लेने से पहले गुजारिश करना चाहता है, वो गुजारिश ये है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सितारों से आगे सफ़र करना चाहते हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बात सबसे डिस्क्राइब करें। अल्लाह निगहबान एंड